Ano mi mama? Science flag! Oh, dara guys, Queen's Pizza, lami kayo ni. Lami kayong mga glutuay dre guys, to. Nada karon sa Queen's Pizza. Ano ta sa Queen's Pizza ha? Kisi-kisi na pong bahaw sa McDo ani. Ting bahaw sa libi. Lami kayo no? Hi! Good afternoon! Welcome to Queen's Pizza! Alright. Sa mga gutom din no? Unsa inyong mga putahe diri ma'am? We only have here pizza and pasta, sir. Napatay churros and chicken soup. And lately lang, bago lang nato i-serve ang ato ang rice meals or ato chicken meals na natay boneless buttered chicken dere. 1 piece and 2 piece is available also. Unsa inyong bestseller diri ma'am? Natay shawarma pizza, sir. Our signature pizza. Ano siya? Ah, lami. Yes. Ah, Natay lami. mga 7 flavors ato pizza. And then, pwede sa mag-combo or 2 flavors in one whole. So, come and visit now. Queen's Pizza located only here at top. Ah, yes. Thank you. Top Cebu City. Kisi-kisi na pong bahaw ani no? Alright. Panggutom. Alright, Yeah. sa mga gipang gutom diyan no, ari na mo diri sa Queen's Pizza. Grabe kasali nilang product diri guys. Makabusog. Ah, hindi kita basta na. Thank you. Thank you kay followers ha. Thank you. Thank you. Grabe.